Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Udarabani Kharaba Shamani Puravandala Ramani Daravandala Rava. Dhanya, 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 tumanama, dhanya, tumanama, dhanya, tumanama, dhanya, tumanama, dhanya. तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद 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 हालेलुया शखला दा 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 पा 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 बर 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 होली 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 पूरा वत्रमन खारा वर्षा बरी पूरा वत्रमन खाला रवना दरवन 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Sana, 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 sana. Joy, 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 glory, 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 glory. Baba, Bani, Salavam, Daravani, Salavam, Daravani. Praise the Lord, hallelujah. Stuti, Stotram, glory, hallelujah, 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 hallelujah. प्रदान हालेलुया प्रभु तुम्हें मोहम्मद मुस्कान कर हालेलुया हालेलुया पूरा खला बंदा मनुष्य हालेलुया 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 तुम्हें महान 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 तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो अच्छे तुम्हारा परिवर्तन तुम्हें कलिया जो चिरकाल समान तो हालेलुया इदारबानी खाला रबानी इदारबंदल रबानी बारा 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 बंदल होली 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 प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद 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 दोछु हालेलुया 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 तुम्हें आदि अंतरंभ शेष कवक्षर प्रभु तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रम परमेश्वर अनंत कांड पिता व शांति राज तुम्हें सकल सुष्ट वस्त्र आदि करता हो प्रभु इधरवानी खार वर्षा कुरु बंदल रवानी दान बंदल तुम्हें महान अत्यंत प्रशंसनीय तो हालेलुया हालेलुया तुम्हें महान अत्यंत शक्तिमान तो तुम्हें महान भयंकर उतारवानी खार वर्षा बारी कुरु बंदल हालेलुया हालेलुया तुम्हें नित्य जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारा परिवर्तन नहीं हालेलुया हालेलुया तुम्हारा हस्तरे पड़िया जीवित स्त्रोंग हस्तरे पड़िया भयंकर विषय कारण तुम्हें ग्रासगिरी अग्नि स्वरूप प्रभु खारवत्र मन खरबंदलवा हालेलुया 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 ओ प्रभु से नाउ इस्राएल 250 अधिपति जो माने ओ प्रभु आओ से माने नियम अनुसार व्यवस्था अनुसार नुहे मात्र निज इच्छा अनुसार से धूप उत्सर्ग करते तुम उद्देश्य तुम्हें समान को ग्रास करो से ग्रास अग्नि स्वरूप हुई एवं हारून महाजाजकर दुई पुत्र जाजक माने नादव अभिहु समान इतर अग्नि उत्सर्ग कर प्रभु तुम्हें समान को नाव प्रभु से ग्रास अग्नि स्वरूप तुम्हें समान को ग्रास कर इधरवानी खार वर्षा कलारावानी दारवा प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 तेणु तुम लोक मैंने आम यदि आम नियम अनुसार आचरण न करूँ तो वाक्य अनुसार प्रभु आम आचरण करूँ न करूँ ताहले निश्चय प्रभु से अग्नि मान को ग्रास कर रवानी खार वर्षा कला रवानी खार बंदारमा क्या प्रभु मान को ग्रास कर सारी ओ प्रभु से समस्त विषय आम आत्मिक भाव में विचार कर आवश्यक जीशुंक नाम जीशुंक नाम जीशुंक नाम तुम्हें दया कर
आओ प्रभु जे प्रिया माने प्रभु भय व कंप सह आपण आपण परित्राण साधन करि पारु एजरि मंत्र तुम आमान को अनुग्रह करो जे प्रिया मान को प्रति मध्य विपद घटियो नाही तुमरो क्रोध को आमान को प्रतिकूल रे प्रज्वलित हव नाही यदरवानी खार वर्षा बर करबंदल रवानी खार बंदल रवा यीशु नाम रे दया करो से निमंते आपण आपण आचरण समुद्र विशेष भाव सावधान पाई तुम आमान को अनुग्रह करो उरावत प्रमाणी खार वर्षा बर करबंदल रवा तुम आमान को तुमरो बहुल रक्त रे किनियो छ प्रभु तेणु आम निजे निज नहु आउ से जब आम जीवन में तुम इच्छा मान साधन करूँ तुम प्रभु गौरव प्रकाश करूँ आमान को तुम्हें अनुग्रह करूँ तारावानी खार वर्षा बार कारवान मंडली समूह मध्य तुम्हें विशेष भाव अनुग्रह दया कर विशेष भाव में तुम सेवा कार्य से लगी रहा दया कर शैतान सब चातुर तुम्हें रक्षा कर तुम समस्त मंडली प्रति सर्वत्र तुम्हें अनुग्रह कर सर्वत्र सत्य उपासना हो प्रेरित मान शिक्षा प्रचलित हो तुम वाक्य पराक्रम वृद्धि पाऊ तारावानी खार बंधन आत्मांग्र वृष्टि सर्वत्र हो प्रभु तोरे समस्त मन परिवर्तन करेंगे आमान देश राज्य सहर ग्रामवासी मान को शुद्धा तुम्हें अनुग्रह कर दया करो हालेलुया हालेलुया विपक्ष मान प्रति तुम्हें अनुग्रह करो से मध्य प्रभु मन परिवर्तन प्रदान करो से सत्य ज्ञात होगा तुम्हें साहाय्य करो कहीं से तुम क्रोध कोप द्वारा विनष्ट हेबे यदारावानी खार वर्षा करवा कारण समस्ते परित्राण और सत्य समुद्र ज्ञान प्राप्त हूँ ताहा तुम इच्छा पूरा बाबा शाखेला रवानी आदारवानी खावा अनेक थर मध्य तुम्हें निश्चय तुम क्रोध कोप दंड विचार में प्रकाश कर मात्र ताहा से बुझते ना आमान प्रति मध्य तुम्हें अनुग्रह करो आमान चक्षु प्रसन्न करो जब सत्य ज्ञात से सत्य मन को मुक्त कर उधारावानी खार वर्षा काला आमान सावधाना सब तुम निकट सुग्राई शुणिल धन्यवाद दी प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करूँ। जाओ जाओ हे मेरे चेला करो प्रेम
बंधन तोड़ गया मेरा जादू मेरा जादू हो गया मेरा जादू मेरा हालेलुया ईशु मेरे बंधन ये हालेलुया Sudarabani Karaba Shabara Kalarabana Barabanda Laraba Shabara Bara 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Dhamya Jisu, Dhamya Jisu, Dhamya Jisu, Dhamya Jisu, Dhamya Jisu, Dhamya Jisu. Dhamya, 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 Tumhara pe naam aur dhanyavad glory Sudarabani Karabat. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhamya Jisu, Dhamya Jisu, Dhamya Jisu, Dhamya Jisu, Dhamya Jisu. Dhamya Prabhu, Dhamya Prabhu, Dhamya Prabhu, Dhamya Prabhu, Dhamya Prabhu, Dhamya Prabhu, Dhamya Prabhu. Dhamya, 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 Tumhara pe naam aur dhanyavad glory Sudarabani Karabat Shabara Kulavana Rabani Karabat Rabba. Hallelujah, 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 Shabba ba 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 bara 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 bara. Shabba Sudarabani Karabat Holy, 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 holy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh Lord, Hamasana, Samesana, Samesana, Samesana. Shabara Kalara, Kama Shakula, Rabaya, Lara, Samana,
Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Hallelujah. Shabana kala ramana daramana 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 daramana. Shabara bara bara bari Allah ramana daramana Allah ramana daramana. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Shamani kula ramana daramana Allah ramana daramana Allah ramana daramana Allah ramana. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam. Yitramani Kara Vasha Bara Kala Ramana Daramana. Shabara Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Udaravastramani khala ravani khala udaravastramani darava. Udaravastramani darava shamani bara 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 bara. धन्यवाद 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 तुम्हारा प्रिय नाम और धन्यवाद 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 जी सुंग राम रे 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 पूरा वस्त्रमणि काला रवना रवना Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. मैं महान 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 शबारी खुला रवानी अंता रवानी खारा वस्त्रमना दारवानी अल्लाह रवानी शबा बा 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 बारा 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. धन्यवाद 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद ग्लोरी उद्रवानी खारा वर्षा में होली 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 धन्यवाद जीसु धन्यवाद जीसु धन्यवाद जीसु धन्यवाद जीसु धन्यवाद जीसु धन्यवाद जीसु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद तुम्हारा पवित्र नाम इदाराबानी खारा वर्षा बानी पूरा बंदा लाराबानी खारा बंदा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यार इच्छा भी प्रार्थना करो धन्यवाद 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 हालेलुया 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 प्रभु बड़े रात्र भी बता बता सब अवस्था तुम्हें रक्षा करो तू सबल रखिला बोली जे धन्यवाद 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 तुम निकटवर्ती करे तेमनी जे धन्यवाद 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 तुम कहि जे मो निकटवर्ती ते मु ताही निकटवर्ती ते प्रभु हम केते जण तुम निकटवर्ती करे तेमनी जे धन्यवाद तुम स्थान रे अछ बोली जे धन्यवाद पतंग तुम निरीक्षण करे जे पतंग तुम देखिए छ जे धन्यवाद 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 प्रभु हालेलुया रीता बाबा रीता नामा मानी नरा बाबा बाबा तुम्हें रजवन करो जब मन कर प्रभु जमन कर देव तुम्हें जे आशा से आशा तुम परिवर्तन नहीं हालेलुया री बाबा आकाश पृथ्वी लोक पाइबो तुम वाक्य कदा विलोप पाइबो नहीं से वाक्य समय नहीं चले हमको साहाय्य कर दया करो से आत्मा मन कर आत्मा रे पूर्ण करो तेरे साथे साय गुण फलिया में साहाय्य करो तुम दया करो दया करो दया करो प्रभु तुम
संतान मैंने जितने दुर्बल तुम्हें सदरे छुई बल देता शक्ति देता तेरे महान को धन्यवाद 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 प्रभु तुम कहते निरंतर प्रार्थना करो सब अवसर धन्यवाद देते रहो ते धन्यवाद बाबा इनके ते गुणा पड़ती तो ए प्रभु यीशु तुम्हें दया करो तुम कहते दुख रे सुख रे सब अवसर धन्यवाद देते रहो तेरे महान को धन्यवाद 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 तुम कहते हो राज्य धर्म का अनुसरण करो सबके लिए दिया जीवा हालेलुया 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 प्रभु यीशु तुम दया करो प्रत्येक वाणी ऊपर तुम्हें आत्मा डालिया परमेश्वर ताकि साढ़े 100 गुण फलिया बिन साहाय्य करो हालेलुया रीता बाबा रे नाना मामा नी नारा बाबा बाबा प्रभु यीशु दया करो এই অন্ডাপাটি বন্ধা থাও এই দীপ ସବୁବେଳେ ଜଳୁଥାଉ ମସ୍ତକରେ ତୈଳ ଭାବ ନ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 କରୁ ହାଲେଲୁୟା ରୀତାବା ସେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବ ସେ ସତ୍ୟ ତ ମୁକ୍ତ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ এই ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳ ଦେଇଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ नित नित तुम सेवा करिया सुजोग देश से धन्यवाद धन्यवाद अनेक सुजोग पाई न थांदी प्रभु तुम दया तुम अद्भुत आशीर्वाद प्रभु हालेलुया रीता बाबा प्रभु यीशु तुम दया करो प्रभु अब उबों को देह असुस्थ प्रभु ऐसे मत कहते प्रभु देख मत क्यों हाँ प्रभु यीशु तुम्हें तंग सुस्थता दियो तुम्हें तंग बल दियो शक्ति दियो तुम्हें तंग उठाओ प्रभु हालेलुया हालेलुया रीता बाबा दास मंद बोल के आशीर्वाद करो तुम्हें तंग बल शक्ति करो प्रभु तंग सर जहाँ दुर्बल अछि तुम्हें तंग छुई तुम्हें बल दियो शक्ति दियो सदे महान को धन्यवाद प्रभु दास मन मन को पे केते भारगत प्रार्थना करि थाती तुम्हें सुनी था उत्तर देगा तुम्हें कैसे करि था सदे महान को धन्यवाद मन रे विश्वास मन को दया करो से मन स्थिर रहे सहायता करो दो मन को देह सुस्त तन को वाक्य बड़ी सुस्त करती प्रभु सदे महान को धन्यवाद प्रभु हालेलुया हालेलुया रीता बाबा जेते परिवार स्थान को आसु करी गोटे परिवार को तुम दया करो हालेलुया रे बाबा दास मते जो वाक्य देवे ताहु दे रखे कार्य करिया परिबो सेवा तुम सहायता करो लुधियार हृदय जो बड़ा खोली देतिवा से बड़ा तुम खोली दियो बोली से धन्यवाद प्रभु हालेलुया रे बाबा जेते समस्त मन समस्त प्राण समस्त शक्ति तुमसे प्रेम करो तुम सेवा करो तेरे महान धन्यवाद समस्त प्रार्थना सुनी उत्तर ठीक से धन्यवाद जा मागिन त्या जाती पद प्राण कथा पद यीशु का नाम रे मांगो आमेन ମାର୍କ 16 ପର୍ବର 15 ପଦ ଆଉ 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କର ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଏ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ଯେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇବ
14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିରେ ଏକାଦଶ ଶିଷ୍ୟ ଭୋଜନରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ହୃଦୟର କଠିନତା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କଲେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଦେଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। ତାପରେ 15 ପଦ ଲେଖେ, ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିଙ୍କର ସମାଚାର ଘୋଷଣା କର। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିସ୍ତ ହୋଇ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଯାହା ମଧ୍ୟ ମାଥ୍ୟୁ 28 ପର୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତାର ଶେଷ ଅଂଶରେ ଆଉ 18 ପଦ 19 ଆଉ 20 ପଦରେ ପରି ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆଳାପ କରି କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି ସେହି ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଆଉ ଦେଖ, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯାଇ ଆଉ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ଶିଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଏ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏହାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କମିଶନ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ମହାନ ଆଦେଶ। ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ସମସ୍ତ ଜାତି ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ। କେତେବେଳେ କାହାକୁ କହିଲେ? ଆଉ ସେ ମାର୍କରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଏକାଦଶ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଗାଲିଲୀକୁ ଯାଇ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମାଥ୍ୟୁରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏପରି କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଥିଲେ, ସେ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜିହୁଦା ତ ସେ ତାର ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲା, ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଏକାଦଶଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ। ଏଇ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ। ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏଇ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଇ ଗ୍ରେଟ୍ କମିଶନ କେବଳ ସେ ଏକାଦଶଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯାହା କରିବା ସହଜ ନାହିଁ, ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯିବା, ସବୁ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ସେଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଅସାଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାହା ସାଧ୍ୟ। ତାହା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ସେ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି, ସଫଳ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଯେତେବେଳେ ତାର ବୃଥା ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ବିଫଳତା ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ଜଗତର ଅଧିପତି ଯେ ଶୟତାନ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରି ରାସ୍ତାରେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ସାମ୍ନା କରିବ, ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କେହି ବି ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦର୍ଶନର କଥା, ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନର କଥା ଯାହା ମୁଁ ଅନେକ ଥର କହିଛି, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଏବେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପୁନର୍ବାର ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଟକକୁ ଆଣିଲେ, ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ, ଆଉ ଯାହା ପ୍ରକୃତ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମିକ ସଭାଗିତା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା, ଯୋଉଠି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟବାକ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଣିଲେ। କାରଣ ମୋ ଠାରେ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶତ ପ୍ରତି ସଫଳ
शत सफल करिया को मु दृढ़ मनस्थ थिली। बाइबल जहा कहूँ ताहा करिवा पई मु संकल्पबद्ध थिली। बाइबल बाहर कौन सी विषय न करिवा पई। जो माने प्रकृत प्रभु लोक माने नाहंती सेमान को सहित न मिसिबा पई मु मनरे स्थिर करिथिली। एवं बाइबल रे लिखा होछि प्रभु यीशु निजे कहले माथ्यू 5:6 धार्मिकता निमंते क्षुधित और तृष्ट लोके धन्य सेमाने परितृप्त है। ये अनेक ठारे से धार्मिकता निमंते क्षुधा तृषा नाही। अनेक प्रभु लोक माने अछंती सेमाने कार्य करूछंती आउ लोक मानकर धारणा समान प्रति गोटिए किंतु लोक जहा कहती से कथारे प्रभु सामिल होते नहीं। प्रभुंकर कथा प्रभुंकर विचार संपूर्ण भिन्न। मनुष्यर विचार ठारू ईश्वरंकर विचार संपूर्ण भिन्न। कारण मनुष्य माने तो बाह्य रूप देखती परमेश्वर तो अंतकरण देखती। मनुष्य माने अंतकरण देखि पारिबे नाही। गोटे लोकर लक्ष्य कौन तार चिंताधारा कौन से कथा ईश्वर छड़ा मनुष्य बुझी पारिबे नाही। आउ सेथि पई प्रभु जेतोळे मते निजे कथा कहिथिले तुम अल्फाबेट शिक्षा जाओ मु कटक आसिली। आउ सेतोळे मु आउ सेई आत्मिक मंडली गुड़िक जीवा को आरंभ करी। कौन सी गोटे मंडली रे तो मो प्रभु सेवा करी। प्रथमे गोटे मंडली को गली आउ से मते आदौ मु परितृप्त हो पारि ना मोर धर्म जीवन में प्रभुंकर सभा जदिबा प्रभुंकर सभा हो मात्र मते पूरा खाप छड़ा लगिला। तापरे आउ कौन सी गोटे स्थान गली जड़े लोक जो मत बोलूला कौटी प्रकृति में आउ सत्य उपासना हो आत्मा सत्य उपासना हो बाइबल अनुसार जीवन 4 पर्व 23-20 पद अनुसार से प्रकार गोटे स्थान को मत नहीं गले आउ गोटे सौभाग्यता चर्च को नहीं गले आउ पूरा खाप छड़ा लगिला नहीं। किछि परिमाण भल लगिला मात्र मो चिंता कली आहुरी उत्तम स्थान किसी अच्छी कि जो मते आहुरी अधिक भल लगे से मते आउ गोटे स्थान को नहीं गले सेठी मु प्रभुंकर सभा थरे कली मन भितर आसिला आउ तांकु कहली आउ कोठी अच्छी कि कटक रे एमिति मु घुरी बुलिबा को लागिली। कौ चर्च रे बेसी लोक अछंती से जगह मु खोजी नहीं। कौटी भल बिल्डिंग अच्छी से बसिया मु इच्छा करनी। कौटी गले मोर किछि गोटे लाभ हम से प्रकार नहीं। कौ लोक मान मोर जनाशुना सेठिकार से चर्च पास्टर कि था सेटा नहीं। प्रकृत सत्य उपासना कौटी अच्छी आ मते जो प्रभु कहते अल्फाबेट शिक्षा जाओ मोर एत क्षुधा तृषा सहित कारण अनेक परिश्रम कर जागतिक भाव में जो मु उच्च शिक्षा प्राप्त हेली मात्र ताकू संपूर्ण रूपे मो पछरे पकईदेली। तेणु प्रभु मोर अंतर देखिले मोर क्षुधा तृषा देखिले आउ से मते परितृप्त करने चाहूले। शेष गोटे स्थान रे पहुंचली जहाँ चर्च ऑफ गॉड इन क्राइस्ट मकरबाग से जो मु बसिली अन्य स्थान मान बसु थाए मु परितृप्त हो पार न थाए। आउ कौटी अच्छी आउ कौटी अच्छी आउ कौटी सेमती गोटे चर्च अच्छी आउ जो एपरी हला कारण मते प्रथम जो चर्च रे बसली से जो मु आदौ मु परितृप्त हेली ना कि हठात रे आम निज अंचल अर्थात गजपति जिलार जड़े 2 जन लोक मैंने मत देखाले से आओ जो पचारि जे आओ जो आत्मिक भाव में सेवा हुए पवित्र आत्मा पूर्ण हो परभाषा कही उच्च स्वर रे गीत गाइबा आओ जोर रे से गीत सहित बाजा आओ मारी हाथ ताली दे आत्मा उत्तप्त हो गीत गाइबा प्रार्थना करबा प्रशंसा करबा धन्यवाद करबा परभाषा कहबा एवं से किछि दर्शन प्राप्त हवा आउ ए सबू तो एटी किछि नाही कौठी हबो कौठी मु पाइबी। सेतबेले जणे मते कहिथिले आपण एटा पेंटिकॉस्ट चर्च रे पाइबे। मोर धारणा नथला पेंटिकॉस्ट चर्च कौन
ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଇଁ ସେଟା କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ହଉ କି ଆଉ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିନୋମିନେସନାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ହଉ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମଣ୍ଡଳୀ ହଉ, ମୋତେ ଯୋଉଟା ଠିକ୍ ଲାଗିବ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଆଉ ମୁଁ ସେଇପରି ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭଲ ଲାଗେ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ମକରମାଗରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ଆଉ ଯୋଉ ସେବା ହଉଥିଲା ସେ ରବିବାର ଦିନ ସେଇଠି ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଲି। ଆଉ ମୋ ମନରେ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଆଉ କୋଉଠିକି ମୁଁ ଯିବି, ମତେ ଆଉ କୋଉଠିକି ନେଇଯାଅ, ଏ ମନ ମୋର ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମନରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା, ଗୋଟେ ତୃପ୍ତି, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା। ଯେପରିକି ମୋ ଭିତରେ କେହି ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହୁଥିବେ କି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହୁଥିବେ, ତୁମେ ଯାହା ଖୋଜୁଥିଲ ସେଇଟା ଏଇଠି ତମେ ସବୁ ପାଇଯିବ, ଏଠି ସ୍ଥିର ହେଇକି ତମେ ରୁହ, ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସବୁ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କର। ମୁଁ ସ୍ଥିର ରହିଲି, ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ମତେ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଆସିଲି, ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛଡା କିଛି ଉଣା ବିଷୟ ଆଉ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। କିଏ ତ 30 ଗୁଣ, କିଏ ତ 60 ଗୁଣ, କିଏ ତ 100 ଗୁଣରେ ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି 100 ଗୁଣରେ ଲୁକରେ ଯାହା ଲେଖା ହଉଛି, ଆଉ ସେଠି 60 30 କଥା ଲେଖାଇ ନାହିଁ, 100 ଗୁଣରେ ଫଳିବାକୁ ହବ। ଯାହାଠାରେ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଥିବ, ପ୍ରଭୁ କେବେ 100ରୁ ତାକୁ ଉଣା କରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଉନ୍ନତରୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଅନୁଭୂତି ତାକୁ ଦେବେ। କିଛି ଉଣା ସେ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଟା ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା ହେତୁରୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ଉଣା ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଘଟୁଛି। ନଚେତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯଦି କେହି ତୃଷିତ ମନେକରୁ ଆସି ପାନ କରୁ, ତା ଅନ୍ତରୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିବ, ରିଭର୍ସ ଅଫ ଲିଭିଂ ୱାଟର will flow out of his belly, ଉଛୁଳି ଉଠୁଥିବ। ସେ ଉଛୁଳି ଉଠିବା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମର ମନ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ମନ ନଥିବା ହେତୁରୁ ଆଉ ଆମେ ସେସବୁରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଇ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଉ। ଏବଂ ସେଇଠି ଖାଲି ମୁଁ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ନାହିଁ, ତାପରେ ଆଉ ମୁଁ କୁଆଡେ ଗଲି ନାହିଁ। କେବେ ବି ମୁଁ ପଚାରି ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି କି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି। ଏବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଏକ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇକି ମୁଁ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେବା କରିବି। 2ରେ, ଅନେକ ବିଷୟ ଯାହା ମୋର ଜାଣିବାର ଅଛି, ଶିଖିବାର ଅଛି, ଏଇଠି ମୁଁ ଶିଖିବି। ସେ ଗିର୍ଜା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ସିଧା ଘରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ବା ଖାଲି ଗିର୍ଜା ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋର ଶିଖିବାର ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଏକୁଟିଆ ଯତ୍ନର ସହକାରେ ସବୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ବାଇବେଲର ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ବିଷୟ, ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ମୁଁ ଆଦୌ ଜାଣିନଥିଲି, ଆଉ କେବଳ ସେ ସବୁ ପଚାରିକି ସେ ବୁଝଉଥିଲେ, ଶୁଣିକି ମୁଁ ଖାଲି ଚୁପ୍ ରହୁନଥିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲି। ଜୀବନରେ ଯୋଉଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲି, ଯୋଉଟା ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲି। ଏଇଟା ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଟିଯାଉ ମୋ ଠାରୁ, ଏଇଟା ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଯୋଉ ସମୟରେ କି ଆଉ ସେ ଡିଭାଇନ ହିଲିଂ, ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ବିନା ଔଷଧରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଠାରୁ କେବଳ ସୁସ୍ଥ ନେବା, ସେଇଠି ଏବେ 42 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲାଣି ସେ ସତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସ୍ଥିର ଅଛି। ତେଣୁକରି ତ ଏଇ 6 ମାସ ଉପରେ ହେଲା, ଆଉ ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡେ ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଗଜପତିର ମହାରାଞ୍ଚଳର ଆମମାନଙ୍କର ମୋର ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋ ପ୍ରତି, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ସେମାନଙ୍କର ବୋଝ ଭାର ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ। ସେମାନେ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେ ଯାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡେ ନିତାଣେ ଦୌଡୁଛି, କାରଣ ତଡ଼ ସିଦ୍ଧତା ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳବାନ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କର୍ମାନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକ, କେତେ କହିଛନ୍ତି ତୁମର ବଞ୍ଚିବାର ଦରକାର। ଏ କଟକ ସହର ପାଇଁ ଆସିକି ଗୃହରେ ଆମେ ପରିବାର ଏକତ୍ର ଥିଲୁ, ମତେ ଦେଖି କହିଲେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଦରକାର। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଗିର୍ଜା ଅଛି,
आउ प्रचारक पाळके प्रिय अनेक अछंती किंतु प्रकृत कार्य हेई पारु नाही। प्रकृत कार्य अर्थात पवित्र आत्मांकर कार्य हेई पारु नाही एवं जहांको द्वारा माने अनेक भाव उपकृत होइछु जहांको प्रार्थना द्वारा आमे तो से प्रकार लोक पाउना हूँ। गत काली गिजा शेष पर पुना भाई रहिले आउ केमती कौन मोर विषय सब बुझला पर बहुत खुशी होले जा हो समय हो गलानी प्रभु तुमको उठेले सब कर किंतु मो मन रे गोटे दुख रही गला बोली कौन है कहीं कौन दुख जहांको द्वारा मु केते तळ लेवल रे थिली आज मु एते को आसिलेनी। प्रथमे तांकर ब्रॉयलर फार्म थिला ताठू उठिकी वर्तमान आउ गोटे आउ घर रे से केमती भाव से रोते कौन सी जागतिक मंगल उन्नति नथिला। आज आउ तांकर 3 महला सिकुना भाई घर हेलानी आउ सब भड़ारे स्टूडेंट्स माने चाकरिया माने सब रही केते तांकर सब आउ उन्नति आसिलानी। ता बाहर से आउरी मध्य गोटे आउ छोट बिजनेस से करुछंती। को प्रकार दयनीय अवस्था थिला कांद कांद ही कहले जो स्तर रे मु थिली जहांको द्वारा मु एते ऊपर को मु उठिली आज से 3 महला घर जो तळ हला तार प्रतिष्ठा समय से आसी पारले नाही। अवश्य फोन रे वीडियो कॉलिंग करी कि मु प्रार्थना सब करी कहीं सेमती भावुछ मु तो जीवी निकट रे ना से दिन तो सेमती भाव रे वीडियो कॉलिंग रे हाँ सेटा तो सत हब आग को अनेक किछि किंतु जो समय निहाती दरकार थिला तार उद्घाटन पाई सही समय तमे आसी पाल ना तम द्वारा मु आज अनेक विषय एते ऊपर को मु जाइछि। बड़ कृतज्ञतार सहित बहुत दुख रे कथा कहते हौ सेमती कर ना सेमती विभिन्न प्रकार समस्या समय से तांको भाई मुना से माने सब कहछंती तमे जेमिति साथ देछ हमकु आमे काहा ठारू सेमती पाइना। तेणु से कुना भाई भी कहले अरे भाई ए शहर भितर मो आखि आगे केही गोटे देखा जाऊ नांती तम छड़ा केही गोटे देखा जाऊ नांती आम कथा टिके चिंता कर भाव तमे तो पळैबो तमे तो खुशी रहिबो तमर चिंता दुख रहिबो नै जहा कर्म करिछ परिश्रम जो तार फल पुरस्कार तमे सब पाई जिवो। आउ जेतबेले प्रभु यीशुଙ୍କର द्वितीय आगमन सेतबेले देखा हबो ए जगत आसीबो आम अवस्था कोन हबो किए आम को शिक्षा देवे किए आम को सब करदेवे क्या सहित आम मन मिशु ना से प्रकार लोक आम देखु से आसिकी एपरी भाव कले कथबार्ता कले आम सब बसीचु से मन भाई आसिक अनेक कथा कहले आम से समय देखा चाहूँ बापा को ये खाली घरे बसी रही करेंगे से प्रकार ना घरे बसी थाई कले यथेष्ट आम उपकृत हो किंतु से बाइक रे से आसवे हंडा यूनिकॉर्न आउ से मुना कहूए मो बाइक ठार आहरी हेवी बुलेट परी ताकू धरिकी से आसवे आम देखु तांकू जेमिति अवस्था रे ठीक से अवस्था आम तांकू देखा चाहूँ आउ एही प्रकार भाव बहुत भाव से बोझग्रस्त भारग्रस्त होगी जेपरी भाव से सब प्रार्थना करते आउ जो मैंने एपरी भाव सब कर प्रभु जानती से कर्म अनुसार प्रभु प्रत्येक को फल दियंती कर्म नथे तो फल मिलिबो नाही केबे भी मु प्रभु को निकट प्रार्थना करे धन्यवाद दिए केते लोक को उठेलो मो पाई केते बोझग्रस्त हेले केते लोक कांदी कांदी प्रार्थना करिसंती स्वर उठेकी चित्कार करी प्रार्थना करिसंती उपवास बारंबार करिसंती मानत करिसंती मो पाई मोर सुस्थता पाई किए कौन करिछि सब तुम जानिछ जे जेमिति करिसंती ताकू से अनुसार फल निश्चय दे आओ तेबे प्रभु का नाम धन्यवाद हो यहीपरि भाव प्रभु मो प्रति महा अनुग्रह करी मते जीवित करके रखिले मोठारे निश्चय प्रभुଙ୍କର प्रयोजन अछि आओ बेसी समय नाही अल्प समय मध्यरे मु पुणी प्रकाश हेबी एबे समय ठारू तो गोटे मीटिंग फिक्स हेलानी से गजपति जिले में आओ 3 दिन गोटे पब्लिक मीटिंग करने ता पूर्वर 3-4 दिन कि कौन पूर्व मु स्वप्न देखी जेपरी से अनुसार भी है तेरे प्रभु का नाम धन्यवाद हो प्रभु आम को श्रेष्ठ विषय दवापाई
चाहिबा संगे संगे आम ठार मध्य श्रेष्ठ विषय पाइबा पाई आशा करती अपेक्षा करती कारण जहाँ को 5 तोड़ा दिया ताठारु प्रभु 10 तोड़ा चाहूले 2 तोड़ा लोक ठारू 10 तोड़ा चाहू नथिले ताठारु 4 तोड़ा चाहूले जे जहाँ को गोटे देते कम से कम 2 तोड़ा ताठारु चाहूले मात्र से विफल हबार किपरि दंड आसिला था जो माने सफल हेले समान को प्रभु किपरि प्रशंसा करी समान को विषय उत्तम कथा कहले अल्प विषय विश्वास बहु विषय तुमको नियुक्ति दिया जीव बड़े नियुक्ति प्रभु देवे यीशु जो जगत को आसवे तेणु खाली पाइबार ना आमको करार भी अच्छे तेणु से भद्रवाद चर्च रे रही जिते सब सत्य विषय ग्रहण कली शिक्षा कली ताकू ग्रहण करनेली भितरे मु बदली गली तापरे सेही समय ठारू प्राणपण कर चलती लोक मान बदलैवा खाली प्रचार करदे ना खाली शिक्षा देवाई ना खाली साक्ष्य देवाई ना लोक मैंने से गुड़ा शुणी नितांत भाव उत्तेजित होती और से प्रकार साक्ष्य से भाव में शिक्षा प्रचार मु करे आवरेज लोकों परि ना संपूर्ण रूपे भिन्न भाव से मु खुशी हुए ना से माने जेपरि बदली जीवे एटा मोर चिंता लक्ष्य नहीं सेपरी भाव में शिक्षा प्रचार करे सेपरी परिश्रम करे से प्रकार भाव में कार्य करे निजक अधिक योग्य करने चेष्टा करी नहले तो किसी फल हम ना से शिक्षा प्रचार काले गीत संकार जब लेखा सेपरी प्रभु कहे आमर वाक्य विधि जे तुम मुखरे नहीं ये अधिकार तुमको किए देला तुम्हें तो जी चोरी करुच्ची सहित समान तुम्हें होच तेने योग्य नथिले प्रभु सेपरी व्यवहार करेंगे तिमोथी पुस्तक लेखा हो जे निजक परिष्कार कर गोटे समादर पात्र पर व्यवहार कर अनेक चाहते प्रभु मत व्यवहार कर प्रभु से व्यवहार करूना करेंगे ना से माने परिष्कृत नहांती प्रभु जहाँ को व्यवहार करेंगे से गोटे समादर पात्र पर देखा ताकू लोक माने सम्मान करेंगे 2 गुण समादर करेंगे स्वीकार करेंगे ये जने प्रभुंकर लोक खोजे चारिआडे लोक माने तबे प्रभुंकर धन्यवाद हो तेणु आमान को आओ प्रभु निमंते कार्य करने हठात आज ये वाक्य मुझे कहली तार गोटे कारण है आज मुझे गोटे स्वप्न देखुची आ भोर समय गोटे स्वप्न देखुची गोटे परेड को परेड रो लीडर मुझे लीड करुच्ची कटक बक्सी बजार आ विशेष करी से जो समाज ऑफिस से पाखरे आउ सब पुओ माने झी पिलाटी नहांती से कॉलेज रू आरंभ कर प्राइमरी स्कूल रो पिला माने सब समस्त यूनिफॉर्म भिन्न भिन्न प्रथमे पुओ माने कॉलेज रो मते लागुची टिके बड़ बड़ होकी डेंगा डेंगा होकी आउ सेमानकर गोटे व्हाइट ड्रेस ना कौन पिंधिकी आउ से फ्लैग धरिकी समान चाहते पूरा परेड रे पूरा डिसिप्लिन वे तांको परे हाई स्कूल स्टूडेंट तापरे परे आउ से एमई स्कूल इत्यादि की प्राइमरी स्कूल पर्यंत समान यूनिफॉर्म रे अछंती पूरा ठीक धाड़ी रे अछंती बैंड बाजुची परेड होची मो सेटिकार लीडर कौन सी असुस्था दुर्बलता मो ठारे नाही मो मध्य फुल व्हाइट यूनिफॉर्म रे मो अछि एकदम स्ट्रांग एंड स्मार्ट ही मो अछि लंबा ही कि से परेडटा चली बैंड बाजुची लोक चारिडे देखुछंती कौन गीत बोला होची ए जो गीतटा प्रथमे मो आज बोलिनी जाओ जाओ हे मेरे चलो करो प्रेम प्रचार गांव बस्ती आओ शहर बसेरा जितने हैं दुनिया में जंगल पर्वत नदी नाले जाओ सबके पास यही गीत बोला होची से गीत रे बैंड बाजुची आउ से परेडटा चली आ मो तार लीडर समस्त लोक माने अवाक ही अनेक से माने चलुछंती मु जेमती डायरेक्शन देउची सेमिति निद भाई गला उठिली प्रभु ठारे कृतज्ञ हेली मते तुम निकट मु कौन सी जागतिक विषय तो केबे मागुनी मागिबी तो ना आउ गोटे आत्मिक विषय तो मागे तेणु मु तो चाहिए अंतत मते 2 गुण पूर्वापेक्षा व्यवहार करी से आम मोहन अंचल से पास्टर आम चर्च जड़े माथियास भाई से तो कहले प्रार्थना जो मो कले खूब शक्तिशाली भाव
ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା 10 ଗୁଣରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର। ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ଯଦି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କରିବ, ନହେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ସେ ଆୟୁବ ଏତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲେ, ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲିଗଲା, ସେଥିରେ 2 ଗୁଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ। ମତେ ସେ 2 ଗୁଣ ଜାଗତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ, ସେଟା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମତେ 2 ଗୁଣରେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କର। କେତେ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଉଠେଇଛି ଜାଣିଛ ତ, 6 ମାସ ଉପରେ ହେଲା, କେବେ ଏମିତି ହେଇନଥିଲା। ବଡ଼ ଧରଣର ପରୀକ୍ଷା, ମତେ ଯେ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କେବେ ଆସିନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ତାହା ନାହିଁ, ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କଷ୍ଟ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇଛି। ହାର୍ଟ, କିଡନୀ, ଲାଙ୍ଗ୍ସ, লিভর এসবুକୁ ମୁଁ କିଛି ବୋଲି ମନେ କରେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ବାଟରେ ଚାଲି ନଥାନ୍ତି। ଏ 6 ମାସ ବିନା ଔଷଧରେ ମୁଁ ରହିପାରିନଥାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ଅନେକ ଆଉ ଜାଣନ୍ତି, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କେହି ଜଣେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ ପାଷ୍ଟର ଆଲଫନ୍ସ, ଜୀବନକୁ ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଜୀବନକୁ କିଛି ବୋଲି ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ କିଛି ବୋଲି ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭଲ ହେବାର ଉପାୟ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ଅଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ସ୍ଥିର ଭାବରେ। ଭାଇନା ଏସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଅନେକଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଉଠିବେ, ଗୁରୁତର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଉଠିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ସେପରି ଭାବରେ ଅଛି, ପାଉଲଙ୍କ ପରି ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ଲାଭଜନକ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ, ଏଠି ତ ସତ୍ୟତା ନିହିତ ହେଇକି ରହିଛି 100%। ଆଜି ଯଦି ମୋ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଏ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଏ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? କୋଉ ଦେଶ ପାଇଁ, ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା, କୋଉ ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍, ଆଉ କିଛି କରିବେ ନା, ହଲଚଲ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କହିବେ 5 ତୋଡ଼ା ଦିଆଯାଇଥିଲା କି 2 ତୋଡ଼ା, 1 ତୋଡ଼ା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହିସାବ ଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ କିଛି ହେଇନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କଠିନ ହବ ସେଦିନ। ତାଙ୍କର ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆଗ ବାନ୍ଧ ବାହାର ଅନ୍ଧକାର ପକେଇ ଦିଅ, ସେ ଅଶ୍ରୁପାତ ଅନ୍ତର କିଳିମିଳି ହବ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଅଳସୁଆ କର୍ମ ଦାସ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପକା ହେଇଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଦାବି କରିବେନି? ଆମକୁ କେମିତି କର, ତାକୁ କ'ଣ? ସେ ତ କିଛି କରିନି ନା। ସେ ଯାହା କରୁଛି ଜଗତ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ, ଦେଶ ଦୁନିଆ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ। ତମ ପାଇଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ୱାର୍ଡ ସେ ବୁଲିଛି, କୋଉଠି ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଆଣିଛି, କେବେ ଆମକୁ କେମିତି ପକେଇଲେ ତାକୁ କ'ଣ? ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆମକୁ ସମୟ ଦିଆ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ସେ ଗୀତ ଅନୁସାରେ ପ୍ୟାରେଡରେ ଚାଲିଛି ମୁଁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରବ ଶୁଣୁଥିଲି, ଏବେ ସମୟ ହେଲା ଉଠ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି, ମତେ ସବୁ ଯୋଉ ହେଲିକପ୍ଟର ପ୍ରଥମେ ନୂଆରେ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ, ଆଉ ମୋର ପାପ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛି ବୋଲିକି ସେ ପାଇଲଟ କହିଲେ କେବଳ ଏ ଜଣେ ଯିବେ କହିଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ଯାଇ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦଳରେ ମିଶି ମୁଁ ଆଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ, ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ଖୋଜିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କହୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ଜୀବନ କରି ସେଟା କହୁଛି। ମୋର ପାଠ ଶେଷ ହେଇଛି ସେତେବେଳକୁ, MA ଇକୋନୋମିକ୍ସ 1981 ମସିହାରେ। ଚାକିରି ଯିବା କଥା, ଖୋଜିବା କଥା, ମୁଁ ଯାଇଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇ ବୋଲି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା କୋଉ ଲେଭେଲରେ ଥିଲା। ଲୋକ ପାଗଳ କହିବେ, ଏତେ ପାଠ ପଢିକି ଶହ ଶହ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାହାରିଲୁ, ଲେଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟସ, ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ, ସବୁ ଶହ ଶହ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାକିରି ଦରକାର, କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦରକାର, ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଦୁନିଆ ପାଗଳ ବୋଲି କହେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁଲି ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ହେଇଗଲା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ସର୍ବାନ୍ତକଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବେ। ଜିରିମିୟା 29 ଅନୁସାରେ ମୋ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ସବୁ ବିଷୟରେ ପଛରେ ପକେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖି କୁହନ୍ତୁ। ଚାକିରି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚାକିରି କରିବେ, ପ୍ରଭୁ କାମ କିଏ କରିବ? ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ, ଚାକିରି ଦେବେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଦେବେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଘର ଦେବେ, ଉନ୍ନତି ଦେବେ, ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ହବ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହବ ନାହିଁ, ଫେଡଆପ୍ ହେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ହୁଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ହିଁ ଅଛି।
ମୁଁ ଯଦି ସେମିତି କରି ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱାରା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, କେତେ ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରାଣରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ସେ ବଦଳିକି ପାଷ୍ଟର ସାମସଙ୍ଗ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୈଷ୍ଠିକ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଉ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେବା ସାଧାରଣ କଥା ନାହିଁ। କଟକକୁ ଆସି ଏ ସବୁ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରି ଏଠି ମଧ୍ୟ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମହାନଦୀରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡୁବନ୍ତି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରେମତା ବେରାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ସତ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଶେଷରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟେ ଖୁବ ଆନନ୍ଦ ହେଲା, ଏସବୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅନୁଭବ ଏଇଟା ତ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ପରି ଲାଗୁଛି। ଏ ଭାବ ଆସିଲା ଷ୍ଟୋରି ପରି କାହାଣୀ ପରି ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି? ଯାହା ସବୁ ଶୁଣୁଛି ସେଗୁଡାକର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ତ ସେଠି କାହିଁ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ତ ହଉନାହିଁ। 1945ରୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ବୋଧେ ଦୀପ ଲିଭି ଯାଇଛି ନା କଣ, ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉନାହିଁ। ସେପରି ଯୋଉ ଭାବବାଣୀ ସବୁ କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଇଟା ନାହିଁ। କେତେକ ବିଷୟ ଅଛି ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋ ଭିତରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ୍ରିଏଟ କଲା। ଲର୍ଡ ସାପର ତ ହଉନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଆମେ ବି ତ କଟକର ବଡ ଗିର୍ଜାରେ ଥିଲୁ, ସେଠିକାର ଆମେ ଅରିଜିନାଲ ମେମ୍ବର୍ସ। ଯେତେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟଲ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ପୃଥୁବୀ ବାହାରିଗଲେ, ସବୁ କଟକ ଓଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚର ଅରିଜିନାଲ ମେମ୍ବର୍ସ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଗୋଟେ କେରଳ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଦିନେ ରବିବାର ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥା ପ୍ରଚାର କଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଧରି ସବୁ ରଖିଲୁ ପାଖରେ, ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସେଇଠୁ ଆମେ ସେପାରେଟ ହେଇଗଲୁ। ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ନାହିଁ। ଲର୍ଡ ସାପର ହେଲା, ଆମେ ଆଉଥରେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ନେଲୁ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ ଜୀବନ ନେଇନାହାନ୍ତି ବା ପୁନର୍ବାର ନେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେପରି ଠିକ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ ଗୁଡାକ ଛାଡୁ ବହୁ ମିଳିବ ସବୁ ଛାଡୁ ଯୋଉମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲର୍ଡ ସାପରେ ଆଲାଉ କରାନି। ଗିର୍ଜାକୁ ଆସିପାରିବେ ଲର୍ଡ ସାପରେ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଟା କେବଳ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସେପାରେଟ ଥିଲୁ ନେଲୁ। ଶୁଣିକି ଦେଖିଲି ଏବେ ତ ହଉନାହିଁ। ମତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ପରି ଲାଗିଲା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଲା ମୋ ଭିତରେ, ମୁଁ ଠିଆ ହେବି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୋରି ହେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟ କରିବି। ଲର୍ଡ ସାପରେ ପୁନର୍ବାର ହବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ 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 ଯାହା ହଉଥିଲା ସେ ସବୁଗୁଡାକ। ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନାହିଁ କି ରୁମଠାରେ କୋଟି କୋଟି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୋଉ ଆସିଲି 1982 ମସିହାରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ ଗଡ୍ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ମକର ସେ ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେମଣ କାମରେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ବସି ସବୁ ଶିକ୍ଷା କଲି। ମଣ୍ଡଳୀରେ ତ ନାହିଁ, ହେଇପାରିବନି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସେଠି, ସେମାନେ କଥା କହିବା ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଅବମାନନା ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେପରି ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ସତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସି ସବୁ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋର ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ ଥିଲା ଏ 42 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ସ୍ପିରିଟ ମୋ ଠାରେ ଅଛି। ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଟିକେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାହିଁ। ମୋର ନିଜର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ସଫଳତା ଦେଇକି ମତେ ଆଗକୁ ନଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଡ ଦେଖିଲି ଆଜି ସେଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ବିଷୟ ଆଉ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଟା ଗୋଟେ ସେନାବାହିନୀର ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ପରି ଆଉ ତାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ କଟକ ସହରରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହେଇଛି ଆଉ ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ହଠାତ୍ ମୁଁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଜଣେ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମତେ ଧମକେଇ ଗଲେ, କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଜାଣିନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଅଛି? ସରି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଦୋକାନରେ କାମ ଥିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଫେରି ଯାଉଛି। ସେ କେମିତି ତା ମନ ବଦଳିଲା, ଚାଲ ମୋ ସହିତ ଯିବ, ତମକୁ କିଛି କହିବେନି। ଯାଇ ଗୋଟେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କଲେ ଆଉ ସଟର ଉଠେଇଦେଲେ। ପୋଲିସ ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି ଜିପ୍ ଗୁଡାକରେ। ମୁଁ ଯେ ମୋର ଘଣ୍ଟା ଦୋକାନରେ କାମ ଥିଲା, ମତେ ଆପଣ ଏଠି କାହିଁକି ଆଣିଲେ? ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲାବେଳେ ଆଉ ଯୋଉ ଫୋର୍ସ ମାନେ ସବୁ ଲାଠି ଧରିକି ସବୁ ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲେ ସବୁ ଖୋଲି ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ। ମତେ ଏଠି କାହିଁକି ଆଣିଲେ? ସେ ବଡ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଜଣକ ଡେଙ୍ଗା ମୋଟା ବି ଆଉ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ହେଇଥିବେ। ସେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟରେ, ଆଜିଠାରୁ ତମେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିବ। କହିବା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ କେମିତି ଏଣ୍ଟର କରୁଛି ମୋର ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ବଦଳିଗଲା। ହ୍ୱାଇଟ୍ ୟୁନିଫର୍ମ କ୍ୟାପ୍ ସବୁ
ସେଠି ଦେଖୁଛି ସବୁ ଯବାନ ମାନେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ, ଝିଅ କି ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଏସବୁ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଘଟୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେମାନେ ସବୁ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ପ୍ୟାରେଡ୍ ଚାଲିଲା। ମୁଁ ପ୍ୟାରେଡ୍ ବି ଆଉ କହୁଛି ଆଗେ ବି ଆଉ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଏନସିସିରେ ଥିଲି, ଜାଣିଛି କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରୁଛି, ଟିକେ ଭୁଲ ହଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ସେ ପ୍ୟାରେଡ୍କୁ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲ କରୁଛି ବୋଲି ଜାଣିକି ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଠିକ। ସେଦିନ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରୁଥିଲି, ଆଜି ଦେଖୁଛି ପ୍ୟାରେଡ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ୱାଚ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଲିଡ୍ କରୁଛି। କେତେ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଆଣିଲେନି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଏକଦମ ଡେଉଁଛି ମୁଁ ସେ ମହନାର ସେ ମିଟିଂରେ ଡେଉଁଛି ବହୁତ ଉପରକୁ, ମୋ ପରି କର। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ସେ ମିଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆମର ପାଷ୍ଟ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କି ଭୟ ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ। ହଁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ମିଟିଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲାଣି, ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ। କନ୍ଧମାଳରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଯାଇକି ମୁଁ ରହିକି ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଟିକେ ଅଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ମିଟିଂ କରିବୁ, ଆଉ ଆପଣ ଆସିବେ। ଏମିତି ଭାବରେ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଯିବି। ସେଇଥିପାଇଁ এই ବାକ୍ୟଟା ମୁଁ ଆଜି ହଠାତରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଉ ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯାଅ, ସବୁ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ। ଖାଲି କହିବନି, ଏମିତି ଭାବରେ କାମ କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି ସେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କରିବ। ସେପରି ଭାବରେ ସେମାନେ କଲେ। ତେଣୁ এই ଗୀତ जाओ जाओ हे मेरे चलो करो प्रेम प्रचार, गांव बस्ती शहर बसरा जितने हैं दुनिया में, जंगल पर्वत नदी और नाले, जाओ सबके पास। एडा बोला होची, आउ से बैंड बाजुची, आउ से लंबा लाइन रे से परेड चलीची, आ मु लीड करी की वॉच करी कंट्रोल करी सेमान को नउची। निजे भी फुल यूनिफॉर्म रे व्हाइट रे हम अछि कटक बक्सी बाजार सेंटर प्लेस। ମୁଁ ଜାଣେ କଟକରେ ବି ପ୍ରଭୁ କାମ କରିବେ, ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଆଉ ଖାଲି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେବ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ଗଲେ ତମେ ଆଉ କୁଶଳ ପାଇବ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକ ହେବା ଦରକାର। ସେପରି ଆପଣ ମନୋନୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, সেই দলକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଲେଖା ହେଉଛି ଅନେକ ଆହୁତ ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ, ଆହୁତ ଭିତରୁ ଆପଣ ମନୋନୀତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତୁ, ଖୋଜନ୍ତୁ। ନିଜେ ଜବରଦସ୍ତ ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଉଠାନ୍ତୁ, ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରି କେହି ହେବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରି ସେ ଚୋଜନ ହେଲେ, ଦେନ୍ ଆନଏଣ୍ଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି, ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପାଆନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିର ଆନଏଣ୍ଟିଂ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରେରିତ 10:38 ପ୍ରେରିତ ମାନେ ସବୁ ପାଇଲେ, ତା ବିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆହେଲା ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ମହାଶକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାକ୍ଷୀ ହେଲେ। ଲେଖା ଅଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଆନଏଣ୍ଟିଂଟା ଆପଣ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଯେପରି ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟର ଡାହାଣ ବାମକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ସେଇଟା, ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ବିଶ୍ରାନ୍ତ ହିଁ ନାହିଁ। ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଡିପଲି ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଠାରେ ବାକ୍ୟର ଆଉ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ପାଉଲ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କର। ଅନେକ କରିବେ ପ୍ରଚାର, ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ସେ ଏକାଦଶଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋର କ୍ଷୁଧାତୃଷା ସବୁ ଦେଖିକି ମତେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଦର୍ଶନରେ କଥା କହିଥିଲେ, ତୁମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ? ବହୁତ ଭୟ କମ୍ପରେ ନମ୍ର ଭାବରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଥିଲି, ମୁଁ ଏମଏନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଡାହାଣ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ, ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ। ପୁଣି ଟିକେ ଫେରିକି ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ ମତେ ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ। ପୁଣି ଧମକେଇ କଲେ, ଯାଅ ତମେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିବାକୁ ପଠଉଛି, ତମେ ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ ମାଗୁଛ। ଦେଖନ୍ତୁ এই ଅନୁଭୂତି କେତେ ଉନ୍ନତ ମାନର। ଯୀଶୁ କେମିତି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହବ,
সেই মুহূর্তে ଯିଶୁ ମତେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଠିକ ଅଛି ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିଗଲ ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବାକ୍ୟ ନିଅ ତମେ କର କାରଣ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତମେ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ତମଠି ଅଛି 100%। ଏତେ ପାଠ ପଢି ସେ ସବୁ ତମେ ଗୋଇଠି ମାରିଦେଇ ନଥାନ୍ତ ଏତେ ତାଡ଼ନା ହେଲା ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାତିରି କଲ ନାହିଁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅନ୍ତର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ଯେମିତି ଆଜି ବି ଅଛି ଦେଇଦେଲେନି ମତେ ସେଇଠି ହଁ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଲି ନାଇଁ 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 ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ସେସବୁ ଅନୁଭୂତି ସେମାନେ ପାଖରେ ତମକୁ ରହିବାକୁ ହବ ଠିକ ସେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତ ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେଇଟା ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର সেই কথা সেই শিক্ষা যদি গ্রহণ ন করিবে কিছু নাই সেমানଙ୍କୁ প্রশংসা খালি কলে কোনটা হব সেমানে প্রশংসা পাইবার যোগ্য মনুষ্য প্রশংসা করিবে ঈশ্বর বি সেমানଙ୍କର প্রশংসা করিবে ଆପଣଙ୍କର ଲାଭଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଭଲରେ ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ଆଉ ସେଣ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇବେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ଆଉ ସେ ଝିଅଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ anointed ହେଲେ chosen anointed prepared ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ କେବଳ ସତ୍ୟ ତାହା ବାହାର କଥା କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେବେ ଦେନ୍ ସେଣ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠିକି ପଠେଇବେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ତାପରେ କହିଲେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଅ ସବୁ ଜାତିର ନିକଟକୁ ଲୋକ ନିକଟକୁ ଯାଅ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଖକୁ ଯାଅ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଣ୍ଟ ଆଉ ସେଇ ଜୁନସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଲେ କୋଉଠିକି ନିନିବିକୁ ଯାଅ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଯାଅ ମତେ ପଠେଇଲେ କଟକରେ ଅଛି ତାପରେ ମୁଁ ଚାରିଆଡେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ଯୁଆଡେ ଚାହିଁବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଯିବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜିଓ କଲେ ଯାହା କଲେ ତାହା ସଫଳ ଆମକୁ 100% ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯେତିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇପରି ଭାବରେ ବହୁତ ସାବଧାନର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି ଯେମିତି ସେମିତି ନାହିଁ କାରଣ ଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକର କର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହେବାକୁ ହବ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପ୍ରେରିତ କାହାକୁ ଭାବବାଦୀ ସୁସମାଚାର ପାଳକ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନେ ସେପରି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆହ୍ୱାନ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆଦୌ ତାରି ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବିଫଳ ହେଇଯିବେ ଶୟତାନ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିବେନି ପ୍ରଭୁ ଦାୟୀ ହେବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କବି ତମକୁ କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ କରାହେଇଥିଲା ଏ ଦାୟିତ୍ୱ କାହିଁକି ତମେ ନେଲ ଯାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାହେଇଛି ମାଥ୍ୟୁ ଆଉ ସେଇ 28 ପର୍ବର 18ରୁ ଶେଷ ଯାଏ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି ତମକୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିନି ମୁଁ ତମ ସଙ୍ଗେ ରହିବି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିବେ ନାହିଁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏମିତି କରି କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମତେ ସେମିତି ହେଇଯିବ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର ଆହ୍ୱାନ ନାହିଁ ତ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କାହା କାହାକୁ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଖାଲି ଟିକେ କବର ଦେଇକି ଆସିବି ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଘର ଲୋକ ନମସ୍କାର ଦେଇକି ଆସିବି ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ ମୃତମାନଙ୍କୁ କବର ଦେବେ ତୁମେ ଆସ ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଠରେ ହାତ ଦେଇ ପଛଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ହବ ନାହିଁ ସେ ବାହିନୀ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଆଉ କେହି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଆଉ କେହି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିବି ଏଣିକି ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯାଅ ତମେ ତୁମ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ମୋ ପଛରେ ଯିବନି ଆଉ ଜଣେ ବି କହିଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଯିବି ଆକାଶ ପକ୍ଷର ବସା ଅଛି କୋକି ଶାଳୀରେ ଖାତ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ଜାଗା ନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନଥିବେ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ସେ ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ସମସ୍ୟା ଆସିଯିବ ପ୍ରଭୁ ଦାୟୀ ହେବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାଲି ଚାହିଁଦେଲେ ହବ ନାହିଁ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହବ ନାହିଁ ସେ ମଶାଙ୍କ ସମୟରେ 250 ଅଧିପତି ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ଲୋକ ପବିତ୍ର ହେଇପାର ତାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ନାହ ଯେ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେବଳ ତାହାକୁ ସେଟା ଦେବେ 250 ଅଧିପତି ଅଗ୍ନି ଗ୍ରାସ କରିକି ମଲେ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ହାରଣ ମହାରାଜଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ଯାଜକମାନେ ନାଦବ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ କରିବାରୁ ବାକ୍ୟ ବାହାର କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଗ୍ରାସ କରିଦେଲା এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ
प्रभुंकर कार्य आउ समस्त घटुची एपरि भाव प्रभुंकर कार्य करिवार आमानकर आवश्यक अछि। तेणु प्रभुंकर धन्यवाद हो आउ प्रभु को मु धन्यवाद दूची। निश्चय मु जानुची मोर समय हेलानी मात्र शरीर आस्ते आस्ते मु शक्तिटा अनुभव करुची। हठात कि डेई पड़ा भाया विषय अनुभव करना। अनेक जो मैंने मो बोझग्रस्त ही प्रार्थना से धन्यवाद दूची। प्रार्थना करुची प्रभु से आशीर्वाद करूँ अवश्य प्रभु से आशीर्वाद करेंगे। आउ से भाव में प्रार्थना सहित धन्यवाद दिंतु मो आउ समय हो गला मुठी भी पुनर्बार प्रभुंर कार्य करने को हम अनेकंर परित्राण करने को हम पवित्र आत्मा दृष्टि आने को हम आश्चर्य कर्म करने को हम सत्य वाक्य कहवा को हम आउ ए समस्त विषय प्रभु चाहती मो ठारू आमान ठारू सेपरी कार्य आमान को करने आवश्यक प्रभुंर इच्छा अनुसार आउ जेपरिक आउ प्रभु जीशु जो शिष्य मान आज्ञा दे कहले शिष्य कर ख्रीस्टियान कर कहना परिवर्तन कर लोक कहना शिष्य कर आमानकर कार्य परिश्रम शिक्षादान सबू आउ आमान को सेपरी समर्थ करने को हम जो द्वारा आम शिष्य कर शिष्य किए जो मैंने समस्त आज्ञा मानती से प्रकार भाव में आम लोक आम को प्रस्तुत करने को अच्छी। प्रभुंर धन्यवाद हो आउ मोर जो परिस्थिति मध्य मुझे गली ता अनेक उत्साह प्रदान करू। यदि आप प्रभु उपर निर्भर रखिंट भय कर प्रेम कर विश्वस्त भाव सेवा कार्य कर मो परी परिस्थिति भितर जापारती किंतु पछघुंचा दिंतु ना विश्वास चलतु प्रभु आपणकर सहवर्ती हे आपण को उद्धार करेंगे आपणकर साक्ष्य गुरुतर हम अधिक व्यवहार करेंगे संकल्प जेपरी जहाँ सब सफल करेंगे आपण मैंने गौरव शेष गृहित हे कारण लेखा अच्छी आंबर धार्मिक लोक विश्वास द्वारा बंचब जदि कहीं पश्चातपद हुए आंबर आत्मा ताठे सन्तुष्ट मुझे कहली वर्तमान जो असुस्था मध्य गली दीर्घ दिन आउ ए असुस्थता एपरी सांघातिक अवस्था पूर्व ताठू अधिक होती वर्तमान डिफरेन्स है दीर्घ समय है 6 मास पर्यंत मुझे तार अधिक समय मुझे भाव में पड़ी रही नी जहाँ घर बाहरी पारना मु चलिकी जापारे आउ टे शक्तिर आवश्यक अनुभव करुपरी भाव तेरे प्रभुंर धन्यवाद हो प्रभु आम आशीर्वाद करतु मत करने को आपण मान को करने को हम किपरि भाव में प्रभुंर कार्य आम को करने को हम आउ चारिड़े बुली समस्त मानव जाति निकट रे सबु जाति निकट रे पृथ्वीर प्रांत पर्यंत प्रभु इच्छा करे संभव हेले किपरि भाव में आम को कार्य करने को तार केतटा विषय मुझे कहली से मन रखु आप चोजन मनोनीत हूँ आउ तो भर मनोनीत हूँ प्रभु आपन को चाहिए तुमको दरकार तमें आस चोजन अनॉइंटेड पवित्र आत्मा शक्ति रे भल रूपे परिपूर्ण हो आउे प्रिपेयर बाइबल जहाँ कहूँ केवल से अनुसार चलत से सत्य वाक्य ही आप सेंट प्रभु जड़े आपन को पठेबे सियाड़े जाए कार्य कर प्रभु आपणकर संगे रे से कहते जुगांत पर्यंत आम तुम संगे संगे जीशु आसवा पर्यंत आगमन पर्यंत आम जीवित थिबा पर्यंत से आम संगे रे आम कार्य पूर्ण सफलता प्रदान हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदारमणि खारवशामणि कूरवत्रमण करबंदलरवणि खारबंदलरव प्रभु तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो आज समय निमंते धन्यवाद सुजो निमंते धन्यवाद प्रभु इतरमणि खारवशा कलरा दादा दबा बाबा 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 बारा 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 प्रभु दीर्घ 6 मास उपरे मु केवल तुम ठारे अपेक्षा करिकी रहिछि मनुष्य उपरे निर्भर करि नाही कौनसी अल्टरनेटिव ऑप्शन बाहर करि नाही प्रभु मृत्यु वरण करने प्रस्तुत रही पछके ए सब तुम गौरव निमंते हो अनेक जेपरी प्रभु ए समस्त विषय शुणी साक्ष्य शुणी से उत्साहित हे उपकृत हे तुम विश्वास करेंगे दुर्बल माने सबल माने दुर्बल हेबे नहीं आहरी सबल हेबे प्रभु जीशु नाम रे अनुग्रह कर तुम इच्छा तुम संकल्प मोठारे सफल कर आउ किसी शरीर बड़ शक्तिर आवश्यक ताहले मु बाहरी पारिबी एक रक्षर किसी कार्य को तो करी जेपरी आज मु देखिली प्रभु से सुंदर स्वप्न दर्शन टी
ଆଉ ସେ ପରେଡ ଯାହାକୁ ଲିଡ୍ କରୁଛି ଆଉ ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରକୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଯୋଉ ମିଟିଂ ଗୁଡାକ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଫିକ୍ସ ଅପ୍ ବି ହେଇସାରିଲାଣି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଆଉ ସେମାନେ ସୁପ୍ତ ପରି ହେଇଗଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ସେମାନଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ବହୁତ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମଙ୍କର ସେ ଗଜପତି ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଯୋଉଠି ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସିଛି ଆଉ ଏବେ ସେମାନେ ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯିବି ପୁନର୍ବାର ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆନନ୍ଦ ହବ ଆଉ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ସମସ୍ତେ ହେବେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଦୟା କର ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଅନେକଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ଆମେ ହୋଇପାରିବୁ ଉଦାରବାଣୀ ଖାର ବତ୍ରମାନେ କାରବାସାବାରୀ କୁର ବତ୍ରମାନେ କାର ବନ୍ଦାଲରବାଣୀ ଖାର ବନ୍ଦାନ Hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus, glory 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 be your name, glory be your name, glory be your name. ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛ ତାହାକୁ ସେମିତି ଭାବରେ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର ମାତ୍ର ଆଉ ଆମେ ଯେପରି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ହବୁ ତେବେ ଯାଇକି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଆଉ ତୁମଠାରେ ଶେଷରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ହବ ଆଉ ସେ ରୋଜାରିନ୍ର ବୋଧେ କିଛି କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତାର ଟିକେ ଜ୍ୱର ହୁଏ କ'ଣ ହେଇକି ଆଜି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତାର ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ଯଦ୍ୱାରା ସେ ରହିପାରି ନାହିଁ ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ତୁମେ ଦାନ କର ବଡ଼ ଶକ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ ତୁମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ଦୟା କର ତୁମର କଣ୍ଟା ବିଧା ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି जाओ जाओ हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार करो प्रेम प्रचार जाओ जाओ हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार करो प्रेम प्रचार गाओ बस्ती शहर बसेरा जितने हैं दुनिया में गाओ बस्ती शहर बसेरा जितने हैं दुनिया में जंगल पर्वत नदियों नाले जाओ सबके पास जाओ सबके जाओ जाओ हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार करो प्रेम प्रचार पिता ईश्वर प्रेम प्रभु ख्रीष्टଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହମତି ଆମେନ୍।